तीन दिन बेले शांति खाया मिलला आटा देते गोटे पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस रही हाफटारे जो चटणीटा जमी भाई कहले देशी कुकुड़ा ये बंधा देखा ये देशी कुकुड़ा ये भाड़ी रही जहाँ दरकार कहे से पूरा ये बनइबे देवे आ 3 दिन पर आम टे आसिक गोटे ढाबार पहुँचीचु आ खाया पीया पूरा मस्त खिया पीया सैला देशी कुकुड़ा देखिले तो कौड़ा स्टाइल खिया है आए रेगुलर आसी हेलो गाइस दिस इज योर अंशुमान रथ मुझे आपने समय आउ एक न्यू वीडियो जो कि आपको स्वागत कर राति ब्लॉगटा आरंभ कर कारण आम ए फेरिलु कौटू बलांगीर रु जाऊँ मयूरभंज मयूरभंज जाऊँ ए टाइम है राति 11टा राति 11टारे रोड साइड रे अच्छु ए खायापी खायापी आसी आम पहुँचीचु होटेल ट्विस्टी रे जीवा भितर को देखिए कौन कौन अच्छी कौन स्पेशल मगिकी खाइबा आपण मानक भी जनईदेवी आपण मैंने भी सब इनफर्मेशन पाइबे से समय ब्लॉगटा फुल देखु आ सब जिन भल भाव जानतु तार आम्बियंसटा पूरा यही टाइप अच्छी पूरा ढाबा स्टाइल देखिपे जमी भाई कहले देशी कुकुड़ा ये बंधा देखिपे ये देशी कुकुड़ा ये भाड़ी रही जहाँ दरकार कहे से पूरा ये बनइबे देवे तुम कौन मंगल देशी चिकेन मसला करद आ 3 दिन पर आम टे आसिक गोटे ढाबार पहुँचीचु आ ढाबार खाଇବା केमिति अच्छी आ भीतर तो प्रिपरेशन पूरा 1 नंबर थिला आ खाଇବା 1 नंबर अच्छी कि नहीं खाଇବା आसिले जना पड़ो आ से पर्यंत वेट करछु एठी देखिए ढाबार पुणी पुराना फिल्म चलछि बड़ा माहौल आ एठी को आसीगला खाଇବା आ देखिबा आटा देते गोटे पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस रही हाफटारे जो चटणीटा चटणीटा पूरा रेडी कौन कौन पड़ी तो जानी होनी रेडी रुटी की देसी चिकेन मन के आम खाई शेष करके सहित ब्लॉग कंटिन्यू कर अच्छी रुटी देसी चिकेन आ गोटे स्पेशल कौन चटनी पियाज आ रुटीटा छड़ेगा आ देसी चिकेन झोल पूरा देखिपे मुह रिएक्शन जापर टेस्ट तो हुआ एक लाख मैंने 3 दिन बेले शांति खाया मिलला आ देखिपे पीस खाली कौ भाया गंठी पीस गंठी पूरा गंठी पीस अच्छी खाइबा 1 नंबर ढाबार तो पूरा देसी स्टाइल देसी चिकेन कर टेस्ट पूरा 1 नंबर चाहू पिएगा दिल खुश होगा पूरा आम सार परमिशन पाइगलु किचन भर को अलाउ कर पूरा प्योर देसी चिकेन आप देखा कौ स्टाइल बनाऊँ देख चिली चिकेन भी प्रस्तुति चलती पूरा गोटे जिन मैंने गोटे जिनस सांगे सांगे बनइबे सांगे सांगे देवे आ करके रखा रुटी तंदूर रुटी
ଏଇଟା ପନିର ପୁରା ରହିଛି ଦେଶୀ ପନିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଡର ଦେବେ ତ ପୁରା ହବ କରିକି ରଖିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଅର୍ଡର ଦେବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଣା ମସଲା ଏଇଟା ତଡ଼କାଟା ଚଣା ମସଲା ପାଇଁ ଚଣା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଏଇଟା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଏଇଟା ହବ ବନା ହବ ଏଇଟା ତଡ଼କା ଇଏ ଝୋଳ ଇଏ ଚିକେନ ତରି ମାଗୁଛି ଇଏ ଚିକେନ କଷା କଷା ବ୍ରଏଲର ଚିକେନଟା ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ କଷା ଏଇଟା ତ ମସଲା ଏଇ ତିନିଟା ମସଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ନାଁଟା କ'ଣ ହୋଟେଲ ଟୁଷ୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ପଟୁ ଆସିଲେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ହଁ ଆପଣ ଲୋକେସନଟା ଏଇଟା ପ୍ରପର କେଉଁଟା ବଳମ ବଜାର ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ପଟୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ହୋଟେଲଟା ପଡ଼ିବ ଟିକେ କହିଦେଲେ କାଲକାଟା ବମ୍ବେ ତ କାଲକାଟାରୁ ବମ୍ବେ ରାସ୍ତାରେ ବଳମ ବଜାରରେ ଆପଣ ଯଦି ତ ଖାଇବା ପୁରା ଆପଣ ତ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ଏଇଠି ନିଜେ ନିଜର ନା ନିଜେ ରଖାହେଉଛି ସେଇଠୁ ପୁଣି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା 1 ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ମସ୍ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖିଆ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲରେ ଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଛେଚା ମସଲା ବଟା ମସଲା ନୁହଁ ସବୁ ଛେଚା ମସଲା ହେଇକି ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆবার ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହିଲି ଗୁଡ୍ ବାଇ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର।